अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सेशन 7 में बात करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके अंदर सबसे पहले तो हमें फ़र्क समझ आना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में फ़र्क क्या है। दूसरी बात जो हमें समझ आनी चाहिए, इसमें से किसी एक के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए जाए तो दूसरे का हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हुए जो बात इम्पॉर्टेंट है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, इस वक्त हम चैप्टर के जिस लेवल पर हैं, हम डिपार्टमेंटलाइजेशन में सारी डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ चुके हैं और लास्ट सेशन के बाद हम स्पैन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिसीजन मेकिंग के एंगल से आज एक क्लिप करेंगे और यही क्लिप जो है काफ़ी होगा डिसीजन मेकिंग के एंगल से। इसके बाद अगले सेशन से हम मूव कर जाएंगे बिहेवियरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, अगर आपके फैसले जो हैं वो ऊपर से होकर आए, यानी ऊपर वाले हेड या सुपीरियर लेवल से होकर आए और नीचे वाले उसको फॉलो करें, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है। दूसरे अल्फाज में, सेंट्रलाइजेशन द अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की रिटेन द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। अपर लेवल जो है वो फैसला करता है। तो यहाँ जो स्क्वायर मैंने बनाया है, समझ लीजिए डिसीजन है और नीचे वाले इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर फैसला जो है वो निचले लेवल पर किया जाए, यानी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इज पास डाउन टू यूनिट्स एंड पीपल एट लोअर लेवल, निचले लेवल पे लोगों को कह दिया जाता है कि वो फैसला कर सकते हैं, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जा सकता है। अब यहाँ पर भी सबसे पहले तो यही बात अंडरस्टूड होनी चाहिए या अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले एक मैनेजमेंट स्टाइल है। अगर लीडरशिप जो है वो ऑटोक्रेटिक होगी तो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी अपने पास रखे और डिसीजन टॉप लेवल पर करे। लेकिन अगर लीडरशिप डेमोक्रेटिक होगी और उनकी सोच जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जमहूरी होगी, तो वो कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन पे कम से कम बिलीव करेंगे और कोशिश करेंगे कि फैसले का अख्तियार उसी लेवल पर दे दिया जाए जहाँ पर के प्रॉब्लम प्रीवेल करता है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है एबिलिटीज ऑफ मैनेजर। अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि मैनेजर काफ़ी हद तक एबल है और वो मामला को टैकल कर लेंगे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर उनके जहन में कोई डाउट होगा अबाउट दी एबिलिटी ऑफ देयर मैनेजर, तो फिर वो इस अथॉरिटी को नीचे डाउन ट्रैक पर नहीं देंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाती है वो आती है लोकेशन स्प्रेड। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आमतौर पर किसी वन रीजन में ऑपरेट करती हैं या एक छोटे से एरिया में ऑपरेट कर रही होती हैं और उनके एक या दो से ज़्यादा ऑफिस नहीं होते, वो आमतौर पर सेंट्रलाइजेशन से ही काम चलाती हैं। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वाइड स्प्रेड होती हैं, मल्टीनेशनल होती हैं, आमतौर पर उनको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। और इसी से मिलता जुलता ही एक पॉइंट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली जो वेरी लार्ज या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो जाती है सेंट्रलाइजेशन की तरफ, और जो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरफ नहीं जाती, वो सेंट्रलाइजेशन में रहती है और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है आमतौर पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जाती है। तो होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है और क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है। अब हम किसी भी एक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चूज किए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहले एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि देखिए, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हमने फैसले का अख्तियार नीचे वाले मैनेजर को दे दिया, तो अपने हालात और कंडीशंस के मुताबिक फैसला कर लें। तो सीनियर मैनेजमेंट के पास कोई टाइम बच जाएगा कि वो बाकी इशूज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि नीचे प्रिवेल करने वाले जो मैनेजर हैं वो लोकल कंडीशन को समझते हुए लोकल हालात के अंदर बेहतर फैसला कर लेंगे उन कंडीशंस के मुताबिक, क्योंकि वो वहाँ प्रिवेल करते हैं तो वही बेहतर समझते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होनी चाहिए। मैं इसी एग्जाम्पल आपको यूँ दे सकता हूँ कि मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था
اور وہاں پر آئی واز ورکنگ ایز اے مینجمنٹ ٹرینی. ایٹ واز دا ویری بگننگ آف مائی کیریئر. تو وہ جو آفس تھا دیٹ واز لوکیٹڈ ان اے ویری جیم پیک ایریا آف راوی روڈ. And I have written down to the head office regarding a decision of holiday for the sake of festival. ایک فیسٹیول تھا ریجنل, اس کے لیے میں نے ایک اپروول کے لیے ہیڈ آفس سے بات کی. تو اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشن آف مائی ریجنل مینیجر, تو وہاں سے فوری طور پہ جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ یو نو دی لوکل کنڈیشن and you know the local importance of this festival, so decision is yours. Take up the decision according to the circumstances as prevail over there. تو ان کا سمپل ایک جواب یہ تھا کہ جو حالات وہاں پریویل کر رہے ہیں, آپ وہاں رہتے ہو, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو, لہٰذا یہاں فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہو ڈیسینٹرلائزیشن کی. اب یہاں تک سوال ہے, اس جب آپ کے ہاتھ میں اختیارات دیے جاتے ہیں, آپ کچھ ڈیسیژن لیتے ہیں. ڈیسیژن لینا خود سے ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے, اور ڈیسیژن سے انسان بہت کچھ لرن کرتا ہے, اور اچھے فیصلوں کے نتیجے میں کیریئر پاتھ بھی امپروو ہوتا ہے, اور پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ اٹ سیلف ایک موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کی ایک اہمیت ہے. اگر مشورہ اوپر سے کم لینا پڑے اور اوپر کی ہیرارکی سے اپروولس کم لینے پڑے تو کوئکر رسپانس ہوگا. جیسے ہی حالات چینج ہوں گے آپ فوری طور پر معاملات کو ٹیکل کر لیں گے. میں سمپل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ فرض کیجیے آپ ایک آپریشنل لیول کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایک کارڈ خریدتے ہیں کوئی انٹرنیٹ کا, وہ نہیں چلتا. آپ جا کر لوکل آفس سے کہتے ہیں یہ کارڈ نہیں چلتا. لوکل آفس کہتا ہے کہ ہم آپ کی کمپلینٹ ہیڈ آفس بھیجیں گے, اگر یہ وہاں سے پروو ہو گئی تو ہم آپ کو بیلنس واپس کر دیں گے, اس میں ہمیں ایک ہفتہ لگے. تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے کہ یار میں نے پیسہ کہاں پھنسا دیا. لیکن اگر یہیں پر وہ جو پرسن بیٹھا ہے ونڈو پر, وہ اس کو کمپیوٹر میں چیک کرتا ہے کہ یہ واقعی نہیں چلا, اور وہ اسی وقت آپ کو بیلنس ٹرانسفر کر کے آپ کا مسئلہ حل کر دے گا, تو یو ول فیل مور کوئکر رسپانس اینڈ فیل مور سیٹسفائڈ ایز اے کسٹمر. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف اگر جائیں تو ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لاس آف کنٹرول پر سینئر مینجمنٹ. بعض مقامات پر سینئر مینجمنٹ فیل کرتی ہے کہ ہم نے اختیارات دے کر اپنے پاس کوئی کنٹرول اچھا نہیں رکھ سکے. اور اس کے بعد ایک ڈائی فنکشنل ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے کہ ایک آفس کراچی میں, ایک لاہور میں ہے, ایک لیٹ سے جو ہے آپ کا آفس جو ہے زیورک میں ہے. آپ تینوں جگہ کے فیصلوں میں کوئی پیچ اپ نہ ہو سکا یا میچ اپ نہ ہو سکا تو گول کنورس بھی لیک کر جائیں گے اور ڈائی فنکشنل ڈیسیژن ہو جائے گا. ایک جگہ کچھ فیصلہ ہوا ہوگا, دوسری جگہ کچھ اور فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر ان ایکسپیرینس مینیجر ہوئے اور پور ڈیسیژن ہو گیا تو پوری آرگنائزیشن کا امیج بھی ہرٹ ہوگا اور کاسٹ بھی لاس ہوگا. اور اگر ہمیں ڈیسیژن لینے کے لیے مینیجر کو اختیارات دینے ہیں یا لوئر لیول پہ اختیارات دینے ہیں تو ڈیسیژن لینے کے لیے نالج بڑھانا اور ٹریننگ دینا بھی ضروری ہوگا, جس سے ٹریننگ کاسٹ آپ کی بڑھے گی. اور اگر 2 یا 3 جگہ پر مختلف فیصلے ہوتے ہیں تو اس سے ڈپلیکیشن آف رول بھی بڑھ سکتا ہے, جس سے کاسٹ اور انہانس ہو سکتی ہے. اور فیصلہ ہر شخص کو اگر الگ الگ کرنا ہے تو ہر شخص کو اس فیصلے کے لیے انفارمیشن کی ضرورت پڑے گی, جس کی کلیکشن میں کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. اس طرح انفارمیشن کاسٹ بھی آپ کی بڑھ جائے گی. تو یہ ہوگا اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. اب ہم چلتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں کتنی اس کی سمجھ آئی ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہے ایک سوال, وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ لائکلی additional cost to an organization caused by decentralization. جو additional cost نہیں ہے, not جہاں آ جائے ذرا ذہن نشین کر لینا چاہیے. سب سے پہلی بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ additional training costs are often required in decentralization. تو یہ تو کاسٹ ہے, بیئر کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ کو فیصلہ کرنا سکھانا ہے تو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. ڈپلیکیشن آف رول لیڈنگ یہ بھی ہے, ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. ایکسٹرا کاسٹ آف گیدرنگ انفارمیشن یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. لاس سیلز ڈیو ٹو لیک آف لوکل نالج اینڈ ایکسپرٹیز. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ لوکل نالج تو ہوتا ہے, یہ تو ہے ہی کہ لوکل نالج نہیں ہے. تو یہ آپشن جو ہے ناٹ پہ پریویل کرتی ہے, لہذا ڈی آپشن کو ہم چوز کریں گے. اب باقی سوال یہاں پہ جو دوسرا آپ کے سامنے میں رکھتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز لائکلی ٹو ہیو اے
दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली मल्टीनेशनल अभी हम बात करके आए हैं वो ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बगैर नहीं चल सकती। उसकी वजह ये है कि मल्टीनेशनल मुख्तलिफ मुल्कों में फैली होती हैं और एक मुल्क में दिन है तो दूसरे में रात है, एक मुल्क में फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी है तो दूसरे में जो है एक मुल्क में थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी है तो दूसरे में सैटरडे संडे की है। लिहाजा 4 दिन तो आपस में मीटिंग ही नहीं हो सकती। लिहाजा वहाँ पर तो डिसेंट्रलाइजेशन की अशद ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक सवाल है हमारे तीसरे क्वेश्चन का, कंसीडर द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट, इसका मतलब जो हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ गए हैं उसको रिवर्स थोड़ा करना पड़ेगा, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक है, उसको यहाँ पे याद कर लें, रिवर्स कर लें। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि इसकी वजह से रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली जब हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जब हमें सेंट्रलाइजेशन करनी ही नहीं है तो हमारी ये कॉस्ट बचेगी। इसलिए इस ऑप्शन को हम ठीक मान सकते हैं, ये कॉस्ट हमें बेयर नहीं करनी पड़ेगी। बेटर लोकल डिसीजन, ये तो हो ही नहीं सकता, बेटर लोकल डिसीजन तो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, सेंट्रलाइजेशन में नहीं हो सकता। स्टाफ मोटिवेशन भी नहीं होगा, जब उन्हें इख्तियार ही नहीं दिया आपने फैसले का तो मोटिवेशन का इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं बनता। रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर, तो अगर आप ये कहें कि रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर हो सकता है तो ये आपकी बात ठीक है। सब ऑप्टिमल बिहेवियर यहाँ यूँ समझ लीजिए कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हर मैनेजर का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है या फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। जब सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी तो उसमें तो यूनिफॉर्म डिसीजन आएगा, लिहाजा फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा मुझे जहाँ 1 और 4 करेक्ट हो, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो सी ऑप्शन जो है वो इस लिहाज से आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।